Guys, karong adlaw atong tiradahon is magluto tag snacks. Pero sa di pa ta magluto og snacks guys, ato sang bidyuhan ang palibot ug unsa kanindot nga lugar among gilutuan. So dihan dapita guys, gisugdan na nagluto sa akong kauban. Ang snacks nga giluto namo karon guys is saging. Medyo bata-bata pa ang saging nga atong giluto guys, pero madala-dala na gid siya. Baliduhan ni kakaldero among gilutuan guys, kay medyo daghan gid ang saging nga among naluto karon. Kanang usa ka kaldero guys, luto na gid na siya, pero ganahan mo kog lata-lata god maong wala pa lang nakuha una para mas lami kayo. Guys, karon adlaw maglata mig saging ha. Daran chip na mo eh. Daran dito na. Samtang nag-introduce ko sa nagluto sa saging guys, nahimuot lang po ko nagtanaw sa among gwardya nga perti pong lingawan nagbuhat og reels kay gusto po siya daw maka-income aning reels. Pagsunod datong abli sa kaldero guys, og kinindapita guys, pwede na gina siya haunon kay luto na magin siya, ato lang tabunan og balik. Kay luto naman atong saging guys, ato na siyang hukaron. Para mas mulami gig maayo ang saging nga atong giluto guys, atong parisan og ginamos kay mao maginay kasagaran ipares para mas mulami gid ang atong giluto nga saging karong adlaw. Sakto kayo ning saging nga giluto na mo karon guys, kay wala pa taon ko'y paniudto. So mauna ni akong paniudto karong adlaw, saging nga naay pares nga ginamos. Ang sobra ram pud ani guys, amo lang pud ipang snack karong alas 3 kay paminaw nako di ni mahurot na murong snack karong alas 10 kay ubay-ubay gining saging nga among giluto karon. Balig unom gini kasipi, duha ka kaldero among giluto. Nya lima rami ka buk mangaon ani saging nga, so paminaw nako di gid mahurot ni siya. Pero ang pinaka the best nga ipares aning saging guys, kung kamo magluto dapat ginamos gid nga naay sili kay lami jud kayo. Dihang dapita guys, manaman tagkuhag saging, nakabutang na putag ginamos, di ari na ta sa ton table guys para ari lang ta mukaon kay ang among kananan didto gamay ra kaayo. Di mi masud, lima mi kabuok nya daggo pud kaayo. So mao nang niari lang ko diri para makahunat jud og kaon aning saging nga akong gipangayo diha kanila. Kining saging nga akong gidala guys, snack ni nako ha, pero dala na ni siya paniudto kay murag dagan-daghan ako nadalada. Og sakto na pud kaayo ni para mabusog ko karong paniudto ha. Karon na lang kung taod-taod mo snack ini ka alas 3 kay ubay-ubay pa man to, paminaw nako di pa puto mahurot tila tungod sa kadaghan. Nagsige naman kog kaon ani, wa naman ko kapangagda ninyo. Mga onday tanin nyo guys, og Lord daghang kayong salamat sa grasya nga imong gihatag karong adlaw. Sa mangutana og asa mig saging gipalit guys, sa dress kilid sa akong gitrabahoan na may daghang kasagingan. Nalamba man ang isa ka punuan nga saging tungod sa hangin-hangin, maong ako na lang gipalit og 100 kay para among snack karong adlaw. Mao tong gipaluto nako sa akong kauban para mag-uban mig pang snack or pangaon. Dinamo lang giparisan og ginamos, nagamot-amot lang pud mig tag gis para nami mapare sa among saging nga giluto karong adlaw. By the way guys, og kamo magluto og saging guys, unsaon man ninyo? Inyo ra bang pabukalan or inyong mantikaan? Sa ako ganahan ko akong pabukalan ni akong parisan og ginamos kay lami jud kaayo. Daghana na nako istorya diri guys. Oy, daghang kay salamat sa pagtanaw ni nga video ha. Sa sunod na pod, bye bye.